Tapi kok mulat-mulat mriki, Pak? Ora nggih. Cara ketok anake ganteng ngoten lho. Oh, ngoten ah. Oh, nggih. Mboten apa. Aduh. Oh, ketemu lono suarane. Wis dapet ta isin, Bro. Bayare ke betal loro ngono. Tak takoni wong. Saya ngempet. Lho, aku kepengin waras kepengin balaro. Ya kok, ya langsung lah. Nggih, wong wedoke. Gobyos niku ah. Wong wedoke nganti kok jerit-jerit. Oh, jeneng masakin ditunggu anake, Pak. Kalau mboten. Sakit. Oh, anjene sakit. Jenengan anu, belum mangan to, Pak? Ah, ngeten, Mak. Oh, coba nggih. Coba. Oh, dipotaki. Kok diketaki. Oh. Masa diketaki, Pak, mau dingetenake mau diketaki. Wonten apane barang sampean? Nggih, wonten belunge bareng, Pak. Enten belunge, enten daginge, Pak. Masa sakit, Pak? Pasane wesi. Oh, dipasak ya. Ono sih. Nanti bedakan yang sama yang tidak dipegang saja. Kenapa? Oh, betul lagi. Sakit apa? Enten apa nih, Pak? Jadi bangun kalau Oh, nggih, saestu. Lho, iku nek. Apa, Dek? Nak Banjar Jo. Lho, Banjar Jo atau kok Joko Sio? Masjid nomor 2, kanan jalan. Masjid, pokoknya masjid. Itu musola. Iya, Joko Sio Mulon masjid nomor 2 kanan jalan. Nggih, pokoknya sopo. musola baru masjid. Nawa. Wis mari Mbak Mai karek moro tuwa. Tapi ngapunten, Mbak. Ini kan udah dipegang, ini yang belum. Rasanya jeneng apa saniki? Jeneng angkat apa? Cara budi. Ini kita sejarah. Sing loro. Mboten raose entengan mboten. Iya. Enteng. Kok ditayari. Oh, kok ditayar ya? Oh. Ngaten iki kok ditayar, Pak? Moro. Moro gitu. Pada ini. Oh, lek anu, sono. Mana-mana. Oh, baca Pak nggih. Baca nggih. Masuk ada bodoh-bodoh, ngumpul bodoh pasang. Mana? Nah, tekan apa tuh cek, itu diptek kayaknya. Apa tuh cek? Mau. Mas pagi. Oh, nggih. Sampun. Ada dalam. Wajo nggih. Nggih, wajo nggih. Kosong 812 kosong 0812 ini ngecek ini kena roaming ya 0812 wis 308 05149
Isang alin ya. Isang alin ya waktu orang. Ano ba ba? Oh, sakit. Mati. Contohnya jenengan sini kok yang nawa rasanya. Ambekan, ambekan. Jenengan anu murah. Iya. Kau biasa. Saya coba lagi. Halo, Pak. Coba lu batu, Pak. Arang-arang. Oh, arang-arang. Nah, jarang itu anu, Pak. Tapi arang-arang tadi kerap. Saya coba lagi. Lagi. Enak tenan. Enak. Oke, macam. Terus saya mak di kau pengen waras pak. Nang dia. Ini lah belum semua. Angin. Terus putra jenengan namanya Jawili. Iya, namanya Jawili. Jauh ini kok dikonversi. Oh, Jawili kok dikendasi. Oh. Dan rumah mari. Ngari-ngari. Anu rumah mari. Mari. Jenengan masih jenengan tenang gini. Taleninya tadi. Mungkin sampai ngeren. Dan dikira usah yang awal gimana? Oh, Pak. Terbun di rasa. Oh, gitu. Gimana? Ini kira santan gimana? Nah, masa? Ini bau ya Pak. Tahu sudah. Nggih napa? Nggih eco Bu, nggih napa? Nggih eco. Oh, nggih eco. Terus iku kula nggih napa? Pun jenengan ndang mengatik Pak, eco mboten. Nggih kali sareng mana. Oh, ya napa? Nah, sih. Buat enak. Enak, Pak.
Eco dulure enak berarti Pak iki. Tangan sampai ngoten apa? Karena apa? Kalau sampai di kanan ada luaran yang lain berah. Lho niki mosok kula ndak ada kuku. Lah iki lho. Lho. Alhamdulillah ya, Ecok ya.